ওয়াইটিপি সাউন্ড। আর আজকে চলে এসেছি রকস্টার মিউজিকের কাছে। এখানে রকস্টার মিউজিকের নতুন সেট আপ টেস্টিং চলবে দুর্গাপুরে। এখন চলছে রকস্টার মিউজিকের সেট আপ, এখন ঠাকুরের গান বাজাচ্ছে আর স্পিকার চেকটা তোমাদের দেখাচ্ছি। আর রকস্টার মিউজিক কেমন বাজাচ্ছে দেখো নতুন সেট আপ। সো দেখতে দেখো কেমন বাজাচ্ছে রকস্টার মিউজিক। तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो, आजकल क्या औलादों को हमसे डरा करो। रॉकस्टार म्यूजिक प्रेजेंट खेजूरी से अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रॉकस्टार म्यूजिक प्रेजेंट खेजूरी से। बेटवा, हमारे डीजे का आवाज सुन के झूम जाती है तेरी पड़ोसन, और मैंने अपनी क्वालिटी पर किया है अपना नाम रोशन। सुन बे, अगर हमार एंट्री देख के तोहरे जलन हो तो आओ तो कर दे जालिम लोशन। DJ MX on dancing.